नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 28 तारिख 2026 शनिवार। तेबे आ देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आमो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ देरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी जेनापुर कटक रे। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी टलकपड़ा रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी हाट बाणपुर नरहरिपुर माणिक बजार केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी माणपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मणिपुर रूस सर बालेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी छेड़ाकणी यज्ञपड़िया महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी झिंटी शासन बालकाटी उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बजरंगी यात्रा पड़िया दर्जनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी नंदी महारा नहुलिया तारिणी छक राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी त्रिनाथ पड़िया किलीपाल तीर्तल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी तालपड़ा बड़साही मयूरभंज। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुकुंदपुर जाजपुर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी नंदीग्राम ननीगाँ नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी डालीजड़ा ब्रह्मपुर चौद्वार कटक। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी धुसुरी भद्रक रे। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिद्धेश्वरपुर कमापुर कंदरपुर कटक। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बोरी ठेंगण बड़चणा जाजपुर। आजिर नाटक गैंगस्टार। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी खमार नुआगाँ खुंटुणी कटक। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बगपाटिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी वज्रकोट एनटीपीसी तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि
ଫୁଲ ସବାରି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଡରା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲୁଣା ବ୍ରିଜ କୁଶନପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳାରାହାଙ୍ଗ ପଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ୟାମପୁର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହଞ୍ଜରା ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଦ୍ମପୁର ନହରପାଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଗ୍ରମ ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କମନିଙ୍ଗ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଇନଡ଼ା ଦେଉଳିହାଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଶରାଜପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବରିକୁଳ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାଗମରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପ୍ରୀତିପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତୋରଡିଙ୍ଗି ଆଠଗଡ଼ କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୃଷ୍ଣପୁର ତୁର୍କା ମେଦିନୀପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଟାଙ୍ଗି ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବରଲି ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହରପାଟଣା ମୁକୁନ୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ
ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସହର ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ କ୍ଷମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳ ବରକଟ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।